Jorani kok panda nanya bagi nasing dongsa kapani joto takte buksong jotono lam sobotirin Jorani kok pandabo tini 1 তারিখ জুলাই 2026 সালবারি কতর কক মংখা ত্রিপুরা হাও লাহার কতর স্নাম থানিও আগরতলা যে বড়লাই সুনাই রক বেলাইখেন সাইমান টঙ্গো চম্পক নগরনি সিমি আগরতলানি চন্দ্রপুর জরা যে থাংলাই সুখামিনি লাमा তাবুক স্নাম বাইয়াখো যে জায়গা 4 লেন লাमा স্নামনানি কক টংমানি ইয়াং খয় বখাগো কিসা হামকা ইয়াং বিশালগড় উদয়পুর বখাক হামকা फियाबा yang जे आसाम आगरतलानि लाहार नि बिसिंग अरनो हामियांगि तंखा अबो जे आगरतला फाइनि रकेव माकाया खरै आबो हाय तंग हालगो बिरोधी दल CPIM रक जेसे आन्दोलन खलाय तंखा आबो हायकेनो हास्ते हापां मुलुगि दंगो बा सामुं चलियांगि तंगमानि रांनि बागै दांखा तामो कक बांलाय दांखा केबो रां चालाय दांखा आबो तो बिसिंनि कक फियाबा लुकरक नायो लामा दातिनो खामथुं ताबो साथुं जराखा बाहादले वाति जराखा हारपेक ताई हा गोरा ए खबा इट गोरानि बागै मालखुरक थांलाय सुनानि बेलायखे कसं तंबायखा कंग्रेङै तंबायखा गारि नस्तङै तंबायखा थांलाय सुथानि लेरि तंबायखा आबो हाय जराबो हास्तिनि मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा केन्द्रनि लाहार कतनि मन्त्री नितिन गडकरी बाय तिनि थां मालायखा ताई ओ लामा रकनि जुदा जुदा स्किमनि बिसिंनि तांजागि तंमनि आबनो दाति दाति जासारनानि कक साइका और कक खरसताय क्लायो लाहार कतरनो हामरान सामनानि बागैनाय जे तुबुनाय हिंगाक्लाय बिप्लब कुमार देव CM दंफ्रु ताई ओले MP मोनि यागलफनो कोटि कोटि रां तुबुनाय लामा सानामानि फेबा गजार तांगि बाथाका बेलायखेवा नामा सिंचा आबनो तिनि मांगप्लि कासे फैका हासनि मन्त्रका डक्टर मानिक साहा नितिन गडकरी बाय मालायमा विभागसनो लगियो चिनि अरनि रकमंग नायखुंनि इंकरक बाहाय तमाखा सेक्रेटारि रक बाहायनो किछा नाय जाबोन मांगप्लि चिन्तिनि ककथुमो दबजाक मांगप्लि रक दिल्लीनि केन्द्रनि लाहार रकामंग ताय लाहार कतरनि मन्त्री नितिन गडकरी बाय थांगि मालायखा हास्तिनि मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा हास्तिनि लाहार कतरक नामजागै तंमानि रक बाथागि तंमानि ताय जोंजालङि तंमानि रकनो सानानि बागै ताय लाहारनि जे स्किम तंमानि आबनो दाति दाति सासारबायनानि ताई दाति दाति रां रहरै अ सामुल पेरेन बागैनो कताल लाहार कतर ताई करंनानि बागै जे तांबेख्राब तंमानि रकनो हामख्राय रगैनो कक साविका और कक खसताय क्लायो त्रिपुरा हास्तेओ 2018 नि ओलनो लामा 4 लेन खलायनि बागै आसाम आगरतला लाहारनो सामनानि सामुं याग्रमानि फियाबा ओर दुंसा ओर लक्सा सामुं तांजाक फानो ताबुकबो सराय के सामुं तांमायनि बागै अ ताबुक बिरोधी दल नि बिसिङाव बाहायनो खरांथि सालाय तंमानि आबो बाय आको बायखे हास्तिनि मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा मन्त्री नितिन गडकरी बाय कक सालायबाय TTAADC हापां ताबुकबो कमप्लीट एग्जीक्यूटिव मेम्बार चंगजाग्याखौ ताई जुदा जुदा हामक्राय सामुरक गो याग रलाय मान्याखौ मात्र CEM खरकसा ताई EM खरकसा ताई चेयरमैन खरकसा बायनो ADC एडमिनिस्ट्रेशन नो चालौनानि बागैनाय बुवाग्रानि तिफांबाय ADC ओ तिफ्रा मथानि हापां ताबुक उङै दङो अ जरावो गोबांमा रेके रेके ककसु जामुं गोबांमा सामुं पेन्डिं गामनो कारै बहायनो जे बरंनि गोबांमा नायमुंल सुफुंथानिवो TTADC सरकार मुंसाबो खलायमानिया उङै दंमानि सराय के नुगै दंमायखा लुकुरक सुंमुं कासै दंखा TTADC ओ हापां खायनि बागै नैसे तुमुंनो अबाहाय के बुट सानलायने बुट लाइपेमन यागलबा तामुङै बाथागै दंनायनि खलाय और पेन्डिं कसाजा गोबांमा साख्रिओ सेबुगत लांनायनि बागैने इन्टारभिउ नाहाजाक इन्टारभिउ नाहारिया कारेनो किहासक बरक सेबुगत लांमानिबो यासि सुरलायजाक ताई आमनो कारिबो पेन्सन माननै ताबुबो रां मानिया आबाहाय गोबांमा कसाजाक ताई गोबांमा प्रोजेक्ट नि स्किम रक बाहायनो इमप्लिमेन्टेसन खायनि थांथानिवो रां नांगौ रां करिफां मानखाना किन्तु जे चंजाक बारजा EM रक करिनि बागैनाय आबाहाय सामुं आगिनि आदां मादां खलायजागिया रक बाहायनो सवै तंमैमानि कक ओंखाय किन्तु लुकुरकनि जे क्रोंमुं लुकुरक सरकार बाय मालायनि बरनि जुदा जुदा बाबायो बरनि नायमुं सानमुं आबाहाय रक लायनो तंलायो रफाया तंलायो फियाबा तावसोरतै TTADC नि बखाक्तै जेमन सालकिया सेकां EM कमल कलेजों टप साबबागमानि ताकुम्बो साबबागमानि आमाय साउंबो तां रक गाखले ओङै दङो साबजना लंनि बखाक्तै किन्तु ताबुक सागजरातै जे निलारखै ADC हापां चलि तंमानि
অবনতি নেই বই বাক্সা খামি ঠিক জাগো ওয়ানা জাগো আবগে বুয়াগ্রা দাতি দাতি ফাইনাই ও যে ইএম পুংবাই রকম সুপুংনানি বাগैनाय गोबांमा लुकुरगनो नौगनाय सिनाय रगनो सालाय तंबायखा ताबुक आसुक आसुगै बमहायके सरकार चलिरि तंमा खालायखा थांनाय एप्रिल मासाव जे इलेक्शन ओंगै ताबुक मे जून 2 मास लाई तंखा जे बिसि इलेक्शन ब जे ताबुक सेप्टेम्बर सोंनानै हिंगांके एडिसि अमहायके मांदा तंनाय अ सुंमुं बेलाय कतरा खालायजाक ताई जे बाक्साबा बखाबाय स्टाफ रग बखाओ मुस नांगियाखै सामुं तांमा तंखा ओंखाय आजि मुंथ' बरखौ थांबो थांयाबो बेतन तो मानैनि दङ ओंखाय आबार उसकाङो जे उनकोनि बागै थक पेट्रोल क्राइसिस मनि बागै हनै जे अफिस जराकिया खायरलाय मानि बाय आकोबाय हिंगांके साब जागनानि बेलायखे दायनाङै तंमनि हालाव ओ जराओ ताई yang haste hapangni बखाक्ति बो बाता मान्याङै रेखेबा सिनति प्रासा कामि रग वबा बाता मानाय रग बा बाता बा सिचलि तंबाय जामानि बास्ता माया रग तो कमन तंखो गाके ओ जे बाता मानाय रग सुनो 3 मास रमि माया सासारारा नांलायजाक सयकक खायसे एडिसि आमसाइनि हालक ओ हालगनो बाता 3 मास रमि माया गाके बा 2000 के मानुका 6000 रां माया जे बररक बुरा बिथि पाइसा नांगो बिथि मासालिया नगो जे बाक्साबा बसाबतै करि रग तंग कागलाय थांका बरक बुरा तै सलक आरि इंगि तंमनि रग मोजां जायगा सरang जायगा इंगि तंबाय माबागै गुबुननि जागारागो आन्दोलन नगे फना तिनि नगि मानखा जे हेजामारा आमसायो ब्लगनि भिडिअ न खाकरेबै न आन्दोलन खालायखा ताई जे सोशल वेलफेयर एंड सोशल एडुकेशन डिपार्टमेंट CDPO बनबो डेपुटेशन लाइखा ताई लाहा अंको गेट कासुइ तंलाय मानि बाय बाबसा फासिं जबानि कतर मांनाखा कासु पाइनेन नांखा पुलिस टीएसआर कंमा फायै फियाबा दय खेमेरै मानलिया जबा खालाय फानिया रगनो पाइथाक जरा भिडिअ संग्रह कग्रखा जे अबत बसकानि 10 दिननि बिसिं 10 तारिख जुलाइनि बिसिङनो नंनि जे मानथाय तंमनि रां बाता रजाक बायनाय ताबुकबो हेजामाराव से आन्दोलन खालायनि 10 दिननि बिसिं हिसाव अन्य जागाव जे मायाराव कामुंनाय आबो सुमुं कासासिनाय फियाबा खानायग्रानि तिनि 10 दिननि बिसिङाव बातार नाहनि सानाय रगनि कक बंनि आन्दोलननि मांप्रि रग Buyam le, kai mayang kai tin mayang kai bokro ni mane. Hakalap sa ni nai, bata di yang kai, rohoi sa ni mayang kai kobe bothal kito. Bejo, tang kai katan tong kai jasa. Koi mas ni bata mayang. 3 mas ang kata mo. Oh mas, pakin 3 mas ka. 3 hektar din. Mas ni hektar beli dah. Sana ba? Mas ni ada ba? Ayo mikir apa sih mana? Tak saya cuma lihat kai. Ini sih mayang. Bokro ni mayang mayang kami tu sih. Kalau rumah kaya kan. Ya bo mak ya. Nung sad ngan sala kan kan semua guliri bothal kito, semua kito. Apa tahu? Guliri deh. Angka kalau pele ni semua tahu. Saya tak tahu mana. Saya mana ya? Jangan kau baca. Kong apa bigo? Dan mas sama saya. Oh, bata kisah mangkai, mayung, posisi kecil payah. Apa semas pakai ke? Hati kira sawana. Tak bawa semala ke tang kesana ni. Tang kesana ni. Kesana nang boleh. Nak cari liang ke cuma guli dia. Sungguh itu. Maka kun ko kana ya ko rok sai ni. Kecinai. Guli dia nan hikai ba. Dia kebel tu dia sungguh yang kecinai. Angkat sekat tong malia tay. Dinang sakhan ya pan no. Ano yang ramai pan otai haja. Ini ko. Lepas itu kayaknya nih. Engkai ang boba tamaya 3 mas ngkongka ang sorry bahanya. Engkai obat tamane ke ang sorry roke naija goi dokter obat thang tongmani thanai maso bang so dodin tong ka hospital. Engkai ang ke wan suka ang hospital so dodin tongma bagi dane bata haja nei ang wan suka ta. Hai pen ang oro sarbai bo malai phaika ba puru dinani kogri. Engkai sirpo office bo ang sarbai malai kha apuru bo ba akong no saw. Engkai tini khai ko dol phayoi
ছয় নয় ঘর হাবলাইকা সারনি অফিসে হাবো সার কক রেখা 10 দিন নাইটি সময় রিতা 10 দিন লাইয়ে যদি মাইয়া হাंखाय আনো ফোন খাইহ দেনো ফোন নাম্বার রি রহ রইবা सुंनो ताबुता हांखाय आगिले 1 तारिख 2 तारिख हांखायसे बाथा हाबो हांखाय ताका हासा हाबिया हांखाय 3 मास पुरां संखा तिनि हांखाय द इंराजीनि 1 तारिख अ मास उकु हांखायसे 4 मास जोंजामना हांखाय जों बाहायके जों बांसिना जों होमबासि डक्टर किसे नायजाक दंमोन हांखाय ताङै मैया तै मैया असर थांदो आं सायसुंया गिलाफोरसे बुरा लाफोर थायो तिनि बरगो ताङै मालिया तै मालिया दतन मना आसा बायजा हांखाय जों बाहायके जों उपायना हा हाते हाबाबो मासाया बरि कलसा पाइ मासा लायो आमतै अबस तांलाय तंखाय दसे हांखाय दताबो 10 दिन नायग्रा नायता 10 दिन लायो जुदि फोन खायै हाबिया हांखाय ताइसा आन्दोलन नाय बसुंनो तैनो आन्दोलन खाना हनै बकगरि रह काताचिनि सा असुना हामबाय बास न खाबान थायो जे आगिनि माइया अति मास मने अब जतन एक लगे न हाब्रे नाय हनै बकगरि साय मालाय दिनै एको सार बिदुबा CDP बतong सिदि बतंग केस करि रंनो तिनि स्पेशली और अकरा साकर रगनि जे प्रॉब्लम दंमोन आबनो तिनि बिदुनु थानियो बर पैसा डेपुटेशन आ डेपुटेशन तिनि मीडिया रगो कवरेज खामा बगै नरना हामबाय और अकरा साकर रग लाई थानाय ताल थाम ताल गाय बाता सानै तिनि चबा चेंखा गुबुननि जागारावबो 10 दिन बिसिं मा मानो माया चबा ओंइफानो मानखो गोरों गोरों जागाबो आबाहायनो हालक नुहु हरि तंखा अ मांखलि रग बिसिं तै ताबो तेबो कक्सिल जामुं हास्ते हापांनि सामुं हुमुरावनो तैयै तिनि आगिनि सीएम मन्त्रिफ्रा आगिनि मन्त्रिफ्रा मानिक सरकार तिनि मीडिया रंनि बसखाङाव फायैनाय ब हास्तेव जे ओइ दंमोन हालक रगनो बेलायखे खादोजाकमोन बिसिङाव डक्टर रगनो आसुमसा चेम्बार तानाजि नै साख्लायजाकमोन तैबो बखौ खेंका जे आबाहाय फाटसाके डाक्टर नाइमा रगनो मथागिर मानि आबो चालिया आबो ताइसा वान सगै बाहाय सेटल खालायमान फाटसाके ताबुक जिबि रगो जे उनको बरक बिरङि तंखा आबनो तामखे टेकल खायनि आबोनि बागै जे प्रेक्टिस चेम्बार रगनो बन्दनति ताइसा वान सगै नायनि बागै उनको नांमानि हिनि साका मानिक सरकार आमबाय बाक्सा बिनि सानमुरगनि बिसिङाव ताबु ओंतं जरानि बाय बाक्सा नायि हास्तेव बेमार बांमानो नासिगै डाक्टर रगनि सेबसा बमहाय ओंइ तंखा आबो रगनो नायकल जायगायावनो सामुं खालायजाका जीबीपी आईजीएम हासपाताल लगो जेतैखे बरक गोबाङै तंखा आबो हासपाताल थाङै घन्टा नासिङै टिकेट काउंटाराव लाइन बासलाय तंमोनि आबो बायदियावसो हामिया खालाय तर थांबायसिनाय आबोनि यागलो डाक्टरनि बागै बाहायनो जोंजाल जोंजालनो कातिरानि बागैनो ब साका गे डिउटी आवारनि बायराव तो बरक प्राइवेट प्रेक्टिस आबोनति तो सरकार ताइसा वान सुनानि नांगौ हनै ब साका ताइसाका आईएस नो डीएम बाय जे अपमान खालायजाकमानि ओ आईएस नो पोस्ट नि याकार मानि तैयै मानिक सरकार साका डीएम प्रश्न खालायखिया रोंसोनाय रग जेतिखे आरो अटर मायाङैनो मुर नांलाय जे अपमान खालायमानि आ पार्टी मुरनो बखर जाका हास्तेव बोथारलाय दंमोनि केसे केरेङै दंमोनि थानानि बसखाङावनो सिकक ओंलाय दंमोनि केरं रायजा सिगांसिमनो फबजागै पाइखा सिमालांजाय थांखा पुलिस साक थैयो हनै रग गल्प खालाय दंखा आं माइरावनो प्रतिबाद खालायखा दिनैनि मिडिया रावनि बसखाङाव सामोनि बिसिंथै এতে দেখা গেল যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের নাকি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা যাতে স্কুল টোলগুলি কীভাবে চলছে কীরকম চলছে দেখভাল করে এবং এই জায়গায় দেখা গেল সংশ্লিষ্ট যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তিনি পুলিশ পল্টন আধা সেনা নিয়ে একটা বিরাট সংখ্যক তার সহযোগীদের সাথে করে নিয়ে তিনি স্কুলের পর স্কুলে ঢুকছেন এবং নির্দিষ্টভাবে যে স্কুলটিতে ঘটনাটা ঘটেছে তাতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সম্ভবত কিছু প্রশ্ন তিনি করেছেন বুঝবার চেষ্টা করেছেন এটা অস্বাভাবিক এটা করতেই পারে কিন্তু দেখা গেল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর
কোনো ছাত্র বা ছাত্রী দিতে পারেনি। তাতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বিরক্ত হয়ে এই যে ভদ্রমহিলা উচ্চ পর্যায়ের অফিসার এবং তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকায় এই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যাবেন স্কুল পরিদর্শনে, তাকে সাহায্য করার জন্য তিনি উচ্চ পর্যায়ের অফিসার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিন্তু এই স্কুলগুলি যে সবসময় দেখভাল করেন ঘটনা তা না, পত্রিকা পড়ে আমি যা দেখলাম। কোনো কিছু না জেনে যেভাবে ভদ্রমহিলাকে অসম্মানিত করলো তার ছাত্রছাত্রীদের সামনে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সামনে, এটা অভাবনীয়। এটা ক্ষমতার অপব্যবহার এবং মাটিতে পা রেখে চললে পরে কোনো দায়িত্বশীল উচ্চ পর্যায়ের অফিসার এরকম মন্তব্য করতে পারেন, এটা অবিশ্বাস্য। যদি সেখানে শিক্ষক শিক্ষিকাদের পড়ানোর ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তার থেকেই থাকে, ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দেওয়ার কারণে তিনি পরবর্তী সময়ে তাদের সাথে আলাদা করে কথা বলতেই পারতেন। তিনি তো এখানে ক্ষমতা দেখালেন, বাহাদুরি দেখালেন, এটা তো কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য না, এটা নিন্দাযোগ্য এবং এই পদ্ধতি চলতে দেওয়া যায় না। এবং ভদ্রমহিলার যে প্রতিক্রিয়া এবং অবস্থান, এটাকে কি করে আমরা উপেক্ষা করব? এবং আমরা লক্ষ্য করলাম যে শিক্ষা দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের অফিসার বন্ধুরা, শিক্ষকরা তো অবশ্যই ইতিমধ্যে তার প্রতিবাদ করেছেন এবং এই পদ্ধতিগুলি যদি করতেই হয় একটা সুষ্ঠু পদ্ধতির মাধ্যমে করার জন্য বলা হচ্ছে। আর আমরা তো স্কুলে পড়ার সময় দেখেছি স্কুল ইন্সপেকশনে যেতেন বছরে একবার দুবার। আমাদের তো স্কুলে মাস্টারমশাইরা 6 দিন 7 দিন আগে থেকে প্রস্তুত করতেন, স্কুল পরিষ্কার, ক্লাসরুম পরিষ্কার, ভালো জামাকাপড় পরে যাওয়া, তারপর বিশেষ কতগুলি বিষয় নিয়ে মাস্টারমশাইরা আগাম কিছু পাঠ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তাদের সামনেই ইন্সপেক্টর যিনি ইন্সপেকশনে যেতেন তিনি একাই ঢুকতেন, 2-4টা প্রশ্ন করতেন, সব ছাত্রকে প্রশ্ন করতেন, ঘটনা তা না। আমিও এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি স্কুলে পড়ার সময়, প্রাইমারি সিনিয়র। yang haseo sak ham bedek no tinai je halok ngui tongo a kog no phirok tinyo tini hayung doctor sal palai nani regui mugo juda juda tirprao sak ham bedego development khlai tong jamani kog rok no pinen bagai BJP Tripura Pradesh ni bakhakti press meet khainai kok pirjakha o kok pir thanio no doctor rok no je private chamber ta nai ji hinmani kok rok no bahaino BJP ni ngai jehetu borok sarkar nai tongo ba support khlainai kok saka je hasteo sak hamno tinai jetike development khlaijagi tongkha a development ni kok rok no khukainai tini press meet khai saikhanaka BJP ni spokesperson Subroto Chakraborty bo saka AGM sitai GBP হাসপাতাল ni je sepsab rok no hamkrai khlaiei je porirthani korongjak doctor te faculty rok no private practice mathagi tonani bagai je chapkha abo sarkar abono lamsoka BJP Tripura Pradesh tini Agartala Pradesh BJP spokesperson Subroto Chakraborty kokno thudai rok no kok saka bo saka haste hapang joto sak naimani private practice abo bondo khlainani saya jotor unko doctor rok no saya phiaba abono ti borno urumuru ba bibranto khlai urumuru khlaijani chaitok jagi tongkha Masang Chakraborty saka hasteo medical hub tori samnani bagai hapang je hamkhena chapui akoi bo choplai akai samung khai tongo aboni no bedek Udaipuro 60ta thuyam ganang Ayurvedic Medical College tai hospital chol ongkha abo garbe AGM sitai GBP hospital je sepsap tebo hamkrai khlaijaka aboni bagai no lai thangnai 22 tarik June haste hapangni AGM sitai GBP hospital ni sepsap rokna hamkrai khlaina bagai kiasek nangmani kok chapjaka aboni nahar mongkha hapangni je medical college rok jetike rangpur ne rok tebo kabang class khlai mannani bagai GBP hospital specialist je doctor rok ni sepsap klai saka mannani bagai
তাই বিজেপি স্পোक्सपार्सन साका बिहार हरियाणा हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र no karibo kwbangma jagao medical college tai hospital tongphano saknani rok private practice mothakjak tongo 2025 bisio AGMC o nainani phaimani Delhi ni AIMS ni dagifang Dr. M Srinivasan bo AGMC tai GBP hospital no center of excellence nei songchai nani bagi kiasa kok ti samani arni bisingo joda kongkha arni saknani rok ni private practice mothaknani abno no salango bo आज कक ती सामानी आपनो तीनो AGMC ते GBP हास्पाताल नि डाक्टर फैकल्टी ताई साकनानि मथारक बाय कक सालायाखै न प्राइवेट practice no bondo khani bagai kok chapjago o je ungo chamber o doctor naimata AGMC tai GBO jero pori tongkha ba phrangai tongkha bornia samungo tebo barja naharai tabok samung khlai mannai khlaina bagai no o private chamber ta naisiri ni mani kokta tebo rogi rok sepsap gobang manai abo nogino kok chapjago AGMC tai GB no karibo tai je kono hospital ni doctor rok private practice go bondo khani bagai saya সরকার ইনকে যে বেসরকারি হাসপাতাল নতেই তো কোনো কক ছায়া মানে বেসরকারি হাসপাতাল তো নাইজাগিনি মানো হাসতেনি যত সেই কতল যে রেফারেল হাসপাতাল আপনি সাপ রগ্ন কাহাম খালাইনি বাগিছে ও চাপ মুং হनै বরক সাকা সরকার ন হামিয়াবো মুং খালাইনি বাগিনাই কিয়াসে বরক গ্যাসি সই দংখা नै বিরোধী দল ন কতখা চায়া नै সুব্রত চক্রবর্তী সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে যারা বিভিন্নভাবে শারীরিক মানসিক অসুস্থতায় মাঝে মধ্যেই পড়েন তাদের সেই দুঃখ যন্ত্রণা মোচনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমাজের উল্লেখযোগ্য যোগদান করে চলছেন সেই সমস্ত ডক্টরস ফ্রেটার্নিটিকে প্রথমে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই এবং আমরা সবাই অবগত আছি ডাক্তারি শুধুমাত্র একটি পেশা নয় এটি একটি দায়বদ্ধতা এবং এ রাজ্যে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবাকে সম্প্রসারিত করার জন্য আরও উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকার 2018 সাল থেকে নিরলসভাবে একের পর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন এবং আমরা লক্ষ্য করেছি তার ফল হিসেবে AGMC-র পর আমরা ত্রিপুরাতে আরও অনেকগুলি মেডিকেল কলেজ হসপিটাল কিংবা তার পরিকাঠামো উন্নয়নের একের পর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিচ্ছেন এবং সেগুলিকে বাস্তবায়ন করছেন। সম্প্রতি আমরা যদি দেখি প্রধানমন্ত্রী তহবিলের সহায়তায় রাজ্যে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য আরও সুদৃঢ় করার জন্য লাহার কাসুমা বসিংতি সিমিনো হাপাংনি খুনজো সগিও হাপাংনি বখাবো সামুং তাঙ্গো ও লামানো ন নাইতুকলাই তাবো বিগ্রা টংক সংলো পুরক বাহাইনো তুই সানলাই তিনি লাহার কাসুলাই মিনি কাইসা নখা লাহার কাসুলাই মা নখা रेगानि GRS ন ट्रेन्सफार ताख्लायनि हनैनाय हापांनि गोबां माचाय न रम रमैनो लुखरक बो माखे फुनुक लायजाओ तिनिखे नुकजाखा अर किल्ला नि रायो थांमानि ग लामप्राओ लाहार कासुइ tùy có là tùy lấy nhai tùy sang lại cả borok ni khá đồ giống mình con khá nó khá tal tham rồi tùy rồi phải pipe trong cái bộ pipe piti phải à tao qua tùy tùy phải cái bài xin xin nó cũng cho đi tổng số này xin tùy ra rất đó nó khá đồ mình phụ lúc lại khá nãy giờ cái đi borok ni khá đồ rằng tăng người có lahar ka soi khaduma phuno ka simino o hapang le mokol nogo mokol phiyogo doi phale o kokno saiman thangai lukorok tabo yang lama ka soi borni nangmani man thai maya nungjanai tui ti bagai lamani bagai juda junggal ti tabuk lama ka soi mini hainyo hai jagnang pheuka tauti jaro pipe tongi bo tui kere machine tongi bo tui kere aboni bagino no khatal kham tui manya wati ni tibai nukung hukung joli tongmani wati bukro phanya nei nasing dor mani tabu wati bo phaliang ke lahar ma kasunani no nang he hai hinne tini killa noabari amtayo raya mol somni lamprawo lahar kasulai kha gola boksa tui tili nukungni hamjak chong bukok soro
खालामनाया बायदि बर'नि खादोमानिखौ लाहार कासुलाय बर'नि मानथाइनो सानलाय जाखा फाइनाल नांखा किल्ला पुलिस फियाबा कक्टमा सैमा जरातै बरनो तै होनानै कक सादा करिखौ tơi kerai supply fiber mesin hanya senazaya tin mas ma ya tơi ke tenghu wapi wawe bonus tung tơi nong lai tong wo ke ta ke wapi wo phalia tơi wo ma nong lai lia han di bangun maka solah ha ke parang ke kilan wabari rai mol so lampra Nini bumul. ani bemeng lekapoti jamatia kai khabani tawte bukhuk chong obong kai go tui kerei lama kaslaimani tabo kai south dumasora panchayat ni GRS belakhe kaham samung tango hnei amchen lokorok sawo Diba Chandra Riang bono transfer khai rahmani bagai chajagi angai tini lahar kasulai khorangti salai kha o south dumasora panchayat ni lokorok khlanya di tangai GRS no hamdagi ba lahar kasulo nanglai kha borni bakhani ko ट्रांसफर होतर फैमिली चों मासे माने या नेता बिना माने या थाई चिने चोबा चले नाय हिंदू मसरा बिजनेस कमिटी जीआरएस ने बतन ध्यान के ट्रांसफर होतर बातिल करते होबे हिंदू मसरा बिजनेस भाई तामने बगनर केन लाहार का सलाय माने जी जीआरएस न रनि बदिले तलांनान बागैनाय उनको ट्रांसफर तलांना बागैनि नायम बांगे जोंङो जगा लामा कासुकाटा ब पंचायत बामा अब हुनके साउथ दुमासरानि पंचायता दक्षिण दुमासरानि जेरेस नि बुमुं तमा बादल बिदियां ओबले बले लामा बिदुनि थाने तामा नरगने ताम कयमं तंनाय बनो ट्रांसफर खायमानि जों बाथि खायदुं हनि मा हिनुता जों बतं हाके काहामके तेसा उंजा गता चिनि बखावा माने ब बायखुनके जों तेसा काहामके कामरो खायमान हनै जों बनो नारना मुसुं ब जागा लाहार का सलाय नरो लामा बासना पारावा सब फाके लाहार का समाने या करनाय भिडिअ फायका हांके लाहार का समान मथागनाय एंगेम फायका हांके भिडिअ फायका हांके जों बर गस हांके लामा का समान मथागनाय निन बुमुखा आन बुंनो थाखोनि मालियाबो ब ब्लॉग नि बिसिं खब जागो बिसि मनो ब्लॉग नि बिसिं भाई तामने बगै तने लाहार का सलाय माने सिनियरनि जीआरएस न अंगो बदिले हलनाय हनै अपनि बागै कासो जालायो जोंहाय हलियाखिनो ब बिसि बामा दा हेनैसो दुमसरा दक्षिण दुमसरा ब जागा लामा का सलाय नरो ओ हस्पिटाल मनो थानाय लामा दायो हस्पिटाल रोडो जुखायो सब फाके नरो लामा का समाने या करनाय भिडिअ फायका बनो के तामने बगै नारगना मुसुं नरो ब खाय काम रखायरो मानो काम देखले मानो हेनै लारंनानै मुसुक जाखुलेसो बके बर्तमान ट्रांसफर खायदा ट्रांसफर नानि बुमुं तमा नि बादन दियां ब पंचायत ब हाउस दुमसरा आइना हेनैसे हाउस दुमसरा अंगो दक्षिण दुमसरा बिनि ट्रांसफर अर्डर न बातिल खायै बनो तै सर नारगनानि मुसुं गता gai khabni tawte bukhuk chong tini jorani kok pandani bisingte je video phungnani no todorna ang phunukano aboni ya golobo ta kisasa chini kokthum norno ang ya friend musungo ar bisingo tini juda juda tongo koktoma ar bisingo tini je doctors de abhairok palaimani bo kereng kereng jaga palai jakha भारतीय गणतांत्रिक युवा फेडरेशन अब DYFI साब्रुम बेडेक बसकांनि कथुमुं पादनाय कितिनि तिनि मथानि श्रीनगर तै राजनगर अंचल कमिटिनि साथारमुंबाय समरेन्द्रगंज कायसा बायथांमसुगि थैरेखा आरो 25 जना बायथांमसुगि थैरलायखा भारत केसरी डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखार्जीनि 125 तम आसामनि सालरगै तिनि कयासर बीजेपीनि कार्यकर्ता सम्मेलन संसाजाखा मालमाता हामक्राय मन्त्री सुधांशु दास तिनी मन्त्रियकरानि दागि मुंबाय त्रिपुराव मालमाता हामक्रायनायखौ हास्तेव टकटै दुध तै मुइहान इंको एरे थानि
তাই মাল মাতা রগো সাকা হামতনাय बागै जुदा जुदा स्किम मो सा सामुं तुइनै सामुं खलाय दङ तिनि आंनो कतरो कक्टम थुंनो पान्ना खाय माल माता हामग्राय मते सुदा सुदा साका लाय थांनाय बिसि एबा 2025-26 रां बिसिओ माल माता हामग्रायनाय खुनि बागै हास्तेव बाजेट दंमोन 193 कोटी 45 लाख दिबिसिङो रां मानखा 190 कोटी 45 लाख आबोनि 97% रांनो डिपार्टमेंट नि जुदा जुदा स्किम ताई हामग्राय सामुङो सबाय मानखा आबो कायसा खरसाजा खतक जासामुं ब ओबीसी नि 2026 रां बिसिओ माल माता हामग्रायनाय खुनि बागै जे बाजेट बांग्रोबै 238 कोटी 60 लाख टाका खलायजाका हनैबो खरसाका तिनि आ पान्दावो नबारतिबानि कक्टमावो बसकानि 24 घन्टावो दक्षिण त्रिपुरा एबा सालसी सालग्रा गोमती उनकोटी दाय दलाई जेलाव फेरांकावै वातिवाय मानो हनै हजाग रखा फिफा वर्ल्ड कप फुटबल राउंड ऑफ 32 नि पाइथाक बातेमुङो मेक्सिको इक्वेडर नो 2-0 गोल बायखे मेसेनखा ताई 16ता बदल नि बिसिङो बरनि जागा कन्फार्म खलायनाखा पाइथाक 3टा मैच नॉर्वे फ्रांस ताई मेक्सिको राउंड ऑफ 16 नो क्वालिफाई खलायका ताई आइवरी कोस्ट स्वीडन ताई इक्वेडर वर्ल्ड कप नि जे थांमोनि बौनि थंमुं पाइग्रा खा उनको नेशनल डॉक्टर्स डे उनको बसं डॉक्टर सालनो रगै तिनि गांधीग्राम नि प्राइमारी हेल्थ सेंटर जुदा कोक साखामनि शिविर संजाखा आरो मेडिसिन उनकाय चाइल्ड स्पेशलिस्ट मकल ताई उनको मुकुं खुंजु उनकाय ततरा आबोनि रोगी रंग करीब जुदा जुदा सागनायनि रग जतै 327 जनानो मागनां सागनाय बिथिब्राय रग रखा बसकाङो मेलागरनि सिरसिति रगजाग रथ जात्रा 13 रगै तिनि आमसाइनि म्युनिसिपल काउन्सिल नि कनफारेन्स हलो संजाखा कायसा हापांनि बखाक्ति तियार उमानि सावबतां तिनि त्रिपुरा एसेम्बली नि फाउंडेशन दे पालायजाखा हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालो मानजागमानि बिसिंतै ब विधानसभा अंखा काहाम कायसा लुकु संरायदा नि इकोसिस्टेम नि बागै कायसा मारि तिनि हास्ते विधानसभा नि फिल्डक्सि थामासे माने साला कगनार तिनि बसाका हास्ते फासाका विधानसभा अंखा खरां गरै रकनि खरां हनैनाय ब कक नारखा तिनिनि जरानि कक पानानि बिसिंतै जे कक सानानि तो आसुगनो गाय खराताइसा कमनि कक तमार तोय फायन हनै कक कसारै अर्न बासा सिबानो ज तनो हामबाय।